Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Awa Noor Fatma and welcome back to Journalism for Kids. Today we have with us the former Prime Minister of Pakistan, Chairman PTI and one of Pakistan's greatest cricket players, Mr. Imran Khan. Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. So, what do you bond over the most with your children? What's the favorite topic of discussion? आप उनसे क्या-क्या बातें करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है ना, जिस तरह उनकी उम्रें बढ़ती गई और वो इवॉल्व करते गए तो हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होते गए. तो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ अपने बेटों से. आई मीन हर लेवल पे. पहले मुझे उनके इंटरेस्ट थे क्योंकि मेरा नेचर और वाइल्ड लाइफ का बचपन से इंटरेस्ट था, और यानी वहाँ जब कोई भी इन्वायरमेंट की नहीं बात करता था तो मैं करता था, क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 33-34 साल पहले एक ट्रैवल बुक पाकिस्तान पे इंडस जर्नी लिखी थी. तो तभी मैं सबसे मेरा वरी थी कि हमारी वाइल्ड लाइफ भी जा रही है, हमारे फॉरेस्ट भी जा रहे हैं. तो क्योंकि मैं एक आउटडोर आदमी था तो हम देखते रहते थे कि जो तबाही मच रही है हमारे फॉरेस्ट की, एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ की. और जो आउटडोर इंसान होता है, मेरा सारे सर्दी गर्मियों में हम पहाड़ों पे जाते थे, तो हम देखते रहे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे एनवायरनमेंट का जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, कई जंगल अंग्रेज़ उगा के गए थे, छांगा मांगा वगैरह, ये सारे अंग्रेज़ों ने उगाए थे बड़े, वही सारे हमने ख़त्म कर दिए. तो फिर उसके साथ वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाती है. तो मेरे बच्चों को भी वो शौक़ था वाइल्ड लाइफ का और एनवायरनमेंट का, शुरू से शौक़ था. लेकिन अब माशाल्लाह हम जो उनकी, अब तो हम हर चीज़ पे बात करते हैं. मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ अपने बच्चों की कंपनी, क्योंकि उनके दोनों यूनिवर्सिटी से निकल के उनके बड़े अच्छे, ख़ास तौर पे जो सुलेमान है उसका बड़ा अच्छा माइंड है. तो वो बड़ा हर चीज़ पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, इंटरनेशनली इश्यूज़ को फॉलो करता है. तो मेरे तो बड़ी 3 साल के बाद अभी आए थे वो, क्योंकि कोविड की वजह से वो आ नहीं सके. तो हमने बड़ा एंजॉय किया. और आप उनके साथ बचपन में did you used to go for hiking with them? What were your activities with them? मैं हमेशा उनको ऊपर जो हमें बचपन में माँ बाप, हम सारी हमारी गर्मियाँ पहाड़ों पे होती थी, तो उसी तरह उनको भी मैं, जब वो आते थे तो हम ऊपर जाते थे, नथिया गली, कागान, मैं उनको लेके गया था काफ़ी. हम जाते थे पहाड़ों पे, बड़ा एंजॉय करते थे. And how's your bond with pets? I think you have dogs in Banigala as well. Do you miss them? And how is your bond with animals overall? मेरी जो फेवरेट जो डॉग की ब्रीड है वो है ये जो कूची जिनको कहते हैं, या ये जो जिसको गद्दी कुत्ता भी कहते हैं. ये बेसिकली पविंदाज के साथ जो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करते थे, ये वो है. इनको अफ़गान शीप डॉग्स भी कहते हैं. हम बचपन से ये हमारे घर में ये कुत्ते होते थे, तो वो मेरे फेवरेट हैं. लेकिन मेरा असल में, जब आपका इतना ज़्यादा मेरी इतनी इरेगुलर सी ज़िंदगी रही है, अब मैं 3 महीने यहाँ हूँ, तो इसलिए वो जिस तरह इंसानों के साथ भी आपके बॉन्ड टूटते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह जो जानवर, हर किस्म का जानवर से आपकी रिलेशनशिप भी कमज़ोर भी होती है और अच्छी भी होती है. Yes, I agree. So, let's go back to your childhood. How were your studies? What was your favorite subject and least favorite subject as a student? मेरी स्टडीज़ जब तक मैं 11 साल का था तो बड़ी बुरी थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही कोई नहीं था. मैं जो भी स्पोर्ट्स खेलता है ना, देखिए ये बड़ा एक, जब आपको स्पोर्ट्स का पैशन होता है ना, मुझे शुरू से था, तो कभी भी जिस तरह इंसान कहते हैं ना, इंसान का एक ही लव अफेयर होता है, उसके ये नहीं हो सकता कि वो दो लव अफेयर्स हों. वो होते जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन एक ही लव अफेयर होता है. तो मुझे शुरू से स्पोर्ट्स से इतना था कि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होता था. फिर हुआ क्या कि मैं जब 11 साल की उम्र में था, ये एक लैंडमार्क है मेरी ज़िंदगी में, हमारा एक प्रिंसिपल आया. उसने क्या किया कि हमारे जो रिज़ल्ट्स होते थे वो सारा हमारा स्कूल होता था या उसके सबके सामने पढ़े जाते थे. यानी सारा स्कूल बैठा होता था, उसमें आपके रिज़ल्ट्स पढ़े जाते थे. तो वो जब, और बड़ी, आई मस्ट से कि उसका बड़ा अच्छा माइंड था. तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, इतने ज़्यादा स्कूलों के सामने, मैं वैसे ही बड़ा शाय था, तो जब इतना बुरा रिज़ल्ट आया तो वो बड़ा, मुझे वालदा भी कहती रहती थी, टीचर्स भी, कि आप मेहनत नहीं करते. लेकिन वो इतना मैं शर्मिंदा हुआ अपना रिज़ल्ट सुन के
کہ اس کے بعد پھر میری پڑھائی اوپر جانی شروع ہوئی, تو پھر میری ٹھیک پڑھائی اچھی تھی. I agree. Managing sports and studies is very difficult for me as well. Since if you get an injury, तो फिर आपको school से छुट्टी करनी पड़ती है. So it's like it takes a lot of devotion to manage these things. So have you ever thought of launching a children's political wing? Because you also have huge support from children. वो आपके जलसों में भी आते हैं. They also meet you sometimes, and in our schools as well, it's a huge political discussion between the political parties, and then even I contribute to the debate as well. So have you ever thought of launching a kids political wing? یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, میں نے سوچا بھی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. دیکھیں سمپلی پالیٹکس ہے کیا, پہلے تو یہ پالیٹکس عبادت بھی بن جاتی ہے, کیونکہ سارے اللہ کے پیغمبر پالیٹیشنز تھے, سب لیڈرز تھے, سب جب رائے حق پہ کھڑے ہوتے تھے, انصاف کی بات کرتے تھے, تو ساروں جو وہ ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کا مقابلہ ہو جاتا تھا. تو آپ اگر پالیٹکس وہ کرنا چاہتے ہیں جو عبادت ہے, تو وہ ہے رائے حق والی, اور وہ ذات کے لیے نہیں ہوتی, وہ ایک آپ اپنے معاشرے کے لیے ایک انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ پالیٹکس ہے, اس میں عزت ملتی ہے. مثلا نیلسن منڈیلا, قائد اعظم ہندوستان میں گاندھی, یہ سب کی بہت عزت تھی معاشرے میں, کیونکہ سب رائے حق پہ اور انصاف اور آزادی کے لیے کھڑے تھے. ایک دوسرے پولیٹیشنز ہیں جو آ کے چوری کرنی شروع کر دیتے ہیں, ان کو ساری دنیا گالیاں نکالتی ہے. تو ایک معاشرے کے اندر جب لوگ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ رائے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر لوگ جسٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, وہ معاشرہ مر جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو ہمارا اگر آپ کو پاکستان کا سم اپ کرے نا, کہ جس ملک کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو NRO مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں, وہ ملک سروائیو نہیں کرتا ہے. One more thing, that how can like the children of Pakistan, Journalism for Kids, volunteer for the cancer patients that are children in Shaukat Khanum, and any message for the children of Pakistan? شوکت خانم, خیر تو شوکت خانم کی تو جو فاؤنڈیشن تھی وہ پاکستان کے اسکول کے بچوں نے رکھی تھی. آج سے 30 سال پہلے انہوں نے بڑی کنٹریبیوٹ کیا تھا, انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی, بڑا ایک ریولوشن آئی تھی پاکستان کے بچوں نے جب پیسے اکٹھے کیے. تو وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ شوکت خانم تو چلتا ہی ڈونیشنز کے اوپر ہے, کیونکہ 75% فری ٹریٹمنٹ ہے, کینسر کی بڑے مہنگا علاج ہوتا ہے. اور میسج پاکستان کے بچوں کے لیے یہ جو میں نے ابھی پہلے کہا کہ دیکھیں معاشرے کے اندر نا جب آپ نے رہنا ہے تو آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا معاشرے کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو پھر معاشرے کا سوچنا پڑتا ہے, آپ کو اس ملک کے لیے انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور جو بھی زندہ معاشرہ ہوتے ہیں اس میں بچے سے لے کے بڑوں تک سب جب انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں ناانصافی نہیں ہوتی. اصل لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے انصاف کے نظام کو. تو وہ جب جتنی اویئرنیس آتی جائے گی, اور اب موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری جو یوتھ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز کو. اور صرف یہ میسج ہے کہ جب تک کہ قوم اپنے ملک میں انصاف کے لیے کھڑی نہیں ہوتی, اس کی فیوچر کوئی نہیں ہوتی. Exactly. Thank you so much. So you heard his message. Imran Khan Saab is saying that you all should together, we should all fight for what is right. اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, and you should always follow the right path. And although it might be difficult, you should always do what's right and follow your heart. So thank you so much for watching Journalism for Kids. I hope you enjoyed this episode. Make sure you subscribe to our channel, like this video. This is your host Saba, signing off.